boro kuno ekta case ni boro saibia omonota ba khainai angkacha simple ekta udaharon na thano ang zebu tudo busti share masa bini एमोनेशन बाय मनी वो थाना पैसा पड़े सर मैं एफआईआर करेगा ये एफआईआर तमो वो जीडी खजा नहीं फायो वो सब एफआईआर करेगा सर मेरे को एफआईआर नंबर चाहिए एफआईआर नंबर से ना है कोनो सगा ना सर ये तो जीडी एंट्री करना पड़ेगा नहीं मेरे को एफआईआर चाहिए बिना हथियार कलाई जीसा कैरेक्टर ना बाइक आता क्योंकि अंशका ऐसा नहीं होता है हम लोग का जीडी होता है नहीं जीडी नहीं चाहिए मेरे को बोल दिया वो एफआईआर चाहिए बोना एफआईआर नहीं चाहिए साइज मालिया वो एकदम सीआरपी क्योंकि हम हैं तो सिन थाना को उनको तो बोलो सारा एफआईआर खाया तो तामु का जो हम कागज कमा कांचे कागज कमा ने एफआईआर ये हम जीडी है किसी में जो हम हैं कि नो तबो सिने एडवोकेट मंगो तो वो सब साइक ना करो एक्सपीरियंस ना करो सुन तो किसी तो साइबानो जे साइबा माने उनो शेयर गाय दङ ताई सुनु आगे रगता आं जे फर स्टुडेन्ट लाइफ आफर रगनो जे पुलिस रो लामाव गाड़ी बाइक चेक खायतो बुइ नय कोनारे मास कावर गबा रां साना बागै रांना बागै से बरो रां नाय दङ साना बागै से किन्तु रां बरो थां केम सामिया orang senggopen no zomaru, fine tamani rang zomaru senari ke, nor polis zomaru, an basi sengzar no fine tamani so, nor mas kawan garang, bagi pasal, nor mas saya senggawa, basa jauh kata ni anu so, ke, bono ma puzuri mas so, jauh ma haya, nor, mama sengrang zomaru, sab sanu rang zomaru, isam so udah blame kaitu, ke, amorok sini nango, जैसे फाइनल में नोरा नो संजमारो निया के केस पाठो प्रोसिक्यूशन पाठो ओमाइता के तिबा हास्किनि कुसु गुस्थम नगनि बरंगना बिशकेतो देबरमानो तिन बुसां फाये कंगना बाङै थिन कय चिनि गामि आमसाइरको गोबांमा घटना रकुंगो हायगेबा गोबांमा बालाय सुबाय बुलाय तौलाय रकुंगो Abni bagai sengaji tam kai sini to customer ilor je itu tonggo. Abu qualified je pano seng abu kami wa abi chodri tonggo asodri no ni thani no seng bisa lo rilayo asodri no seng agi finalize thai wa hai ke wa seng rai lo rio ama hai ke kai seng khanakan sini wa para lo ni thani pia tabu seng modern jugo seng tabu saimano ain tonggo law tonggo abani bagai thana tonggo thana ni pore court tonggo jikon tolani court tonggo high court tonggo supreme court tonggo Because puila step hai ke ba puila ya pri sena nang ma puila chini poro especially jasa banong ka kai sing thana ro thana ni kiriwo agi ro pia semua hai ke legal hai ke ba Raida Sidi Panda khlai jai ni bagai sing chini poro पुलिस ना नुका कई किरीजा को तामिनाई थानाव थांगा कई गोबां प्रॉब्लम थायो आरो थानाव थायावै न नगनो पाइलेसियो अमहाय जों गोबां जागावनो नुजाखा थिंगे ताबु जेसाबानो दाग्रावना हादे चिनि मानै मिन्स जों दाग्रावना हादे चिनि जेकुनु सार्टिफिकेट Dini ration card lo panungtung, Aadhaar card lo panungtung, Regani card lo panungtung, sung PAN card panungtung, ATM card lo panungtung, kemai thanggang kai, sung puila segang tam khawaina sung thanao thangui GD entry kaisa maklai ngai. Bank boy lo phana, je kuno ni documents neng jodi GD entry khalina pore ak copy langai, jodi bank ko ma thanai ration card Kemakan kai ni je authority je ration card ni abu to food department to chini amsai ni kai sing bazar khai na nai heza mara block thangai ar food department ni kai section to mai a section thangai ni food inspector kai thangai malai kan kai ni aji entry ro na phone kan kai bonding bagi kai duplicate copy rina ni bai to Tego amo hai kena bank ko indi dini ration tan voter ID card hindi abu jatuh jangan department to amo
हायनो जों तिरु चिनि बेसिकांगा आगम थाय अमहायके दाग्रामदि जों पुइला सिगांगे जों बाचिनानि अधिकार जों हिमनानि अधिकार कक सानानि आनि पाराव कारेन्ट गरै लामा गरै दै गरै केबो जों आइननो थांयाखै जों आम केस खायनां बाहायके खायमान गाय जेहेतु आं खरसा भारतनि नागरिक हायका भारत तो बास थायो आं खरसा भारत आनि जे फान्डामेन्टेल राइट अब आं माना नांगौ तामगे आबुनि मालिक गेसाबो आनो साबुलिनाय आं साबुल साननाय आं माइदे मासाय दं मासायदे दं दै गाहामबा दे मानों कारेन्ट मासक लामा गाहामति दे माहिम आबुनि नायनायनि दायित्व गेसाबो स्टेट गेसा राज्यनि दायित्व नों जदि निनि आसान लकडाउन नों राइट जागाव जेमन दागम दे लामा हाबिया गेबो पीडब्ल्यूडी मारिनाय कारेन्ट गरै इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्ट को मारिनाय दै गरै गेबो डब्ल्यूएस थाङै मारिनाय दाम मारिनाय दरखास्त मारिनाय दाम दिनाय आनि पाराव अमहाय गरै कारेन्ट गरै लामा गरै आबहाय बमा सायनाय बेखाय रमना हानि ब दरखास्त खायमानि यागलो फानाव कुनु खायजा गया आबुनि उलनो जों आइननि पथे माथाङो बायके थाना नां जों हाइकोर्टआव डाइरेक्ट अमहायकेनो पाब्लिक इन्टारेस्ट लिटिगेशन जोंनि यागो गोबां केस दं अमहाय जों दिनैथ' जायगा तामिलाय अदागिया बाजाराव सिमिसिं पुजा अमहाय केम्प खाय दंया जों नतन बाजाराव आगि खायगा 2015 राव जों बरमुराव खायो सिग्लापत्र जत जे अर जे तमायदा रां पुइलानो जत के सालबि कारणे जेनि बाहायनो अधिकार दङ जे जोंनाव हा गतरनि तामताम रायदा दं तामताम आइन कानुन दं आबनो जों सायनानै नांगौ बरगोना आं बिसि गोबां उसुक फाइसिनि जे रायदा दङ फाइसिन साया जतनिनो अधिकार जोंनि भारतनि संबिधानाव साख्लायजाय दं आं आइन फाइसिन थांया तामके जों जे ओ गामियाव दंहैनो ओ आमचे दंहैनो जोंनि तामताम सुजुग सुबिदा दं ओ सुजुग सुबिदा नारा थांके रायदा तामके थेबानाय रायदानि बिसिनि जों तामके थांनाय मा जिनो जागा तामताम समस्या दं आ समस्यानो जों तामके नखरनाय आं आइन फाइसिननि किसा आलोचना खालामनो नायो रबनि जों खोनागा जानि सिगां सायथानारबो सायथागा त्रिपुरा हास्टेखौ खायसा स्वाधीन राष्ट्र दंमानि राजानि शासन दंमानि राजानि शासन जरा बाहायनो गोजाम रबनि गोजाम फाइसिं एकदम आगिनि फाइसिं हयतो रायदा सैजाखोरो किन्तु किसा नुजागासिनो बिरचन्द्र मालिक बाहादुर आमाल निसिम किसा चिनार बाहायनो सैमानि बिसिंति खायने रायदाराव नुजाखा उलट जों যখন भारतबर्षआव जों যোগদান खायगा 1949 सालाव बनियागुलोके जों भारतबर्षनि যত রকম आइन दङ आइननि बिसिङाव जों खबजाबाय थांखा आगि तो जों किसा जोंनि सिगाङारि सिगां सानाय किसा साय थांखा जे आगे तो चिना जों जामेला करे जों गामि दंनाय र गलाव दंनाय र फुकसाय दंनाय र चिना सो समस्या करे चिना सामाजिक रीति फान होनदे बा जे समस्त একটা স্বাভাবিক যে একদম জীবন জীবিকা যে দংনা জায়গা আছে ওয়ালাই সুলাই বা কোন আছে জামেলা তারপরে যে জামেলা দুজন হাফরা আছে জামেলা করে যে তোমার বিষয়তে যে তোমার আবরণ চিনি নিজেরা বিষয়তে ক্লাইন আমরা সমাধান খাই পাই তাদের একটু ফান কাগ লাইখা বা কোন বিষয়তে কখন বাংলাইখা কোন মানে খগলাই তো কক বাংলাইখা আমরা নিজেরাও কামি বিষয়গুলো চকরি হাইকেবা কামিনিয়া যে মুরবি তোলার উপর মিলে লাইন আপনো মেথড পাইলে কিন্তু তাবো ভুগে আব গোबां
পরিবর্তন ফাইকা তাও আজাকা গেলে তাও ওয়ালাই লাইকা সুবাই কানকে বা কোনো কিছু কাগলাই কানকে আবার তাও কামের বিষয় হিসেবে চকদ্রি জায়গা তাও চিনি চেয়ারম্যান সাহেব দङ ভিলেজ কমিটি ভাইস সভাকে আবার চিনি এডিসিনি বিষয়টি রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েতের বিষয় থেকে পঞ্চায়েত সমিতি দङ কিন্তু বড় আবার তাও বড় নায়িকানি খেলবাবো বড় নায়ক বিচার আচার আহিল কাকে তাও ভিলেজ কমিটির বিষয় থেকে খেলে যাবো বিচার আচার খাই যাবো